Baby bia no sa adia sa ne na memawadwo anase na panso ne mawache ewianso ne memawaha baby a wotie me bia ene ye ebedi abrabomu enkomo na yahwe baby etusi na afi yetumi aye nima bia betumi aboaye nipa abrabo aditi wiase na koye enema mienu bi na abrabo no nipa bebre aya adwen se enye yie da biara da na bi nso aya adwen se ete se dempa o se yie sa nipa ya horo mienu e wo wiase na hin na wo gina wo de ne se wo ye abambuo enipa hwe ma men kase men chiro abrabo ede se fidie ayu na ukodo se fidie yi aboa bi ewo fidie ni mu a utumi se nipa ko na osum fidie no ebia se da de fidie bi na yi na ne nan aka wa priama ne nan atwa ama okọ aba de nan miensa na konanti kwa eni se why hanso atumi so de nan utumi pria na otu ne dunsi ni nyina no odeko eti abrabo no enye se oti hwa na ne ma yi ama eti obra a ye bo no enye bre nyina ena we yi ama eti hia se ebribia no wodwina adwina emutie se ade no ebeyi na koso ahwe di mu se ebeyi hwe me a wotie me abrabo a yebo no eduru baabi a wonya no betesa eduru baabi a awo se wohunu se adibi wo ha mensa beka agime bre ansa me saka na sa obre na wo so o mpesa obebre enti se odi obre adwene ne show trim se mebre na manya anokurani onyame nso bebo am wanya adekwa wohwe abrabo ayebo no ohia ene ahokyere ewom na betumi atu kasa ye kan se ohia no betumi atu ase a age emodembo na de tu ohia gu emodembo amamu a ohia udi ntumu da me hu se obi asora no pa oti nene no na ebia bag bi so na sika ye muma sebe wasate a odi sika no enye sa akra na tie kra nemo no age opre se wan pre ama wonsa nka ne ohwe wo sase so a obena ntimu sa na na setifa ni bebre anya ewiase ajapade kakra ekuraye ya ni nyina no wanya ne easy enye obi na ewu edigya no ono ana apre ene wanya na nhwe efan akai ye woni bebre wo wiase a ne de ne se ade mpo na okoya na nadwen ne se ade na amekoye enye yie ana ye frɛ ne se abamubuo ewo wafa ekonomdie de e ma na dwemu da se de woye no bedi nkonim eti ekonomdie de ba na dwemu kura na ene se odauto odwen se enye no kure eti de damusa o na namusa ade kura wa ha se a onim se ade we de ma me hyase onru ba bia na ba mu abu no agyae wo ye se nipa ne bidia ne wahuna mane sanse onyankopon ebe ma obibia eduru ba bia wo se wo na wo fight ama onsa kasa ade no na de nimu ya na waba mu abu yi ti na bambusa onye na dwen se obeye adwuma bia mpo e wona brabo na otidame ase na wopia kɔ na oka nsɛm akɛse meyire kura ne so mu anko bɛbɔ ro
na odi atem na obu ba sabi ayatem didie odisa na de achi na de asa na de achi na afiedu na odaso epia dame eti ohia no me ka de ato adwemu ne se emode mmo na editu ohia go onipa bia no a wote asase so a wa mmọ homoden a obenya ne awhwe se uyo obi a wote wiase a wadwe ne se sika na wo ha beba de a ene na wo so na ye emode mbo no nipa se ewo wafam so peso bo homoden a akukura hwe ase beba wa brabom nanso no gina pintin na onyankopon ebema won saka ne awhwe ebedimi adi mfie bebre obi wo ha sha brase a akukura hwe ase ne beba saa bia o tra mfie aduanan koduanum kura afi na yeye nanso na obre fremfiti ase onyankopon ama wo obiara se wo de bra wiase na onsa eduye kitawe memfanya adwuma Bible say ensa ya adwuma no eni se didi eti entra ho enwene se obi emwo na wansere wa yeye boa ho sa memu a atwa hye bebra wotimu a wotu spa na wo bod wotu dame wo de firi wo mu na bia kwakura ase okwa memu a wo asa kura na ase no no wonko enobo akeke na dua buro eka baako na etra buro no ho na afi enkonsa meto na sa ko dua biem so wontumi nua eka mienu a wodin sa de sa enfie numu achi no obeba na onafofo na na epia dame no gusuara epia dame so wan hweyi a won hweyi a wo ba na on da fom na obi a pebibie de afiri wo nchen eti aya wo ho a dwene ne ade papa bebrew na mum ema abamubuo ene nkuguo ema wabrabom da wo nipa sabamubuo eba wakwa mu na bibi na wo ya afe ube wo de ko hye nipa se obi mpo ena eyew ampa tumi bi wo wiase ayetumi ese nipa de na enso no wani abre wasinkite se opesa wo ye adwuma na wadwene no wo de atoso se awrade boame adwuma mpese me ye ne eno na wo ya obonsam tumi nyi bibiara mfiri wo nsam ebreko a onyame ehira wo sa no onyame ehira no ye mo redua eso onyame ehira wo ampa na wasbra ba wotimu no wonim pefe sa de wo ye na eyo nyame akwan a kosoro na ye no nyame be ma nsaka na yawe ye nyina chance ye no na enye asem kitwa na eyedin papa Libya kwan su mafaso pen faso mprenu obra ani edin pa eni na ka bia mintube kra nye sanse mimfie na konanim na so bra me ye bemu ano me mama ni breye se de bi hwehwe no pese mensaka ande me mama ni breye sanse me ti se papa bi ka na mri bi se uma wani bre abrabom fitiase a edse wo ko udware na aware a wo udware no wani abre se udware na ko esuo na ja etuduru suo mfimfini se adware no ye wo se jama wo dumi nware a nsuo be fa wo de papa na so kan se udware a make sure se ubetimi atwa nsuo na udware akono eti mamani brief fitiase se manhwe yi a obi eni ho a oba beboa me enye nioma nyina na ya onyankopon woye mayen yo fatu trim ni onyame nim so obetimi aye no onyame nim so obetimi aye onyame wonye ema enu to odi nyansa atu yetrim ade biara onu se obetimi aye no onye mawo mame mfa se mintu akoma proso
ebra Yesu Kristo okonyane Lazarus eyede no kan say roll the stone away. Yesu betumi akasa ama ebo no afri enana no. Na so bibi wo ho a wo say wo so get involved bibi na bibi aba. Emre bia atwam no Israelfo no enam desert so no wilderness wo no. Eho de obi nko na obi aba, obi nua na obi akotwa. Onyame to ma na afri soro ema won die. Etikamiye kwa oni na nka na pam sori am se urade me hia fufuo ene light soup na nka me bompa ye meti mani na light soup si wo da bi tia mumye susu enwini mfa bibia nkɔhye bayiye ena bayiye wo yesa na wa mabonsam kwan pre eye dendie na so pre na nkonimdie beba onyankopɔn ahoɔden mu no opre a wobɛkɔ wanim na eyi abamubuo efiri abrabom sɛ me de medumi nya hwee abusua me firi mu ɛna yesei da bi mfasa nya wadwene mu nkuguo adwene ɛna ade ahyɛ otiri mu te onipa bi a wote asase so no enokuradie na afei pre sa obeyi emfa huntu onipa so se obi ukọ obi ho na onia na ema waduane ni ebra obesa no ebia ukọ obema wachi asem no oti a orebe ho eti aboa kokosachi wosi enye ne maame na obi o oni busuani ade no kasa wosi ewiase obi boa wa akire ne nkika akire nsem abete no na ayewa reho da boss kokosachi se ono de odidi sumna so aboa no po ohunu sasem yaka na wo onipa dasani na de hoto obi so me say pre nema adwen papa positive mental attitude ehia ma opa na ja negative mental attitude ade bia ugina so no se wa mo obra no ampim a emie da mana meka kire ete wiase ye wo no onipa biara wo ti wiase no dwen hu se mana emfiri soro emeto otechire maso se dida esese wara na woye ne atosu biem yo onipa bebre wo wiase a ade bi na woye mpo na se problem ba ho a bayifo na aye ni na nya biem kra me na nya sa ade ni biem san se me koye bayiye nti enyeye uyo nipa wote sa ade a ne obebre awasase so ase na ogu akwasa mando se ade mpo na woton a oni areshem sa ade a wo beton no ebe yiye ade mpo na woton a be kai se enipa mielu beton dokron ewo street ba akoso na on temu no ebe 50 meters pe na won tem na ba ko dokro be ko na nipa twa ho ahia se bebre ba ko nso de jama anwansra na etoma no mu an ba ko obi abagira no ato ba ko bi ma me na sema wo kan se ai me sure say enano papa mami a wo menchemi oduru mani mu pe ohwie nsuo bi gu mani mu ho na ma hunu na sa asori bi a okọ no em sa asori na ama ne nsuo behwie gu ba bia meti a ba bia ne de yento negative mental attitude. One check and hwese the dokro na wo ye no eye amanfo da na. 2 the way wo ye the dokro no na se de hotie no enkrofo pa na wa nwene sa de no. 3 one check and hu se ba bia dokro ne si no eye
wotra gata answer akwa bia dokuresi akunu si de wabomode asesika ade dua ahata gata no so akora nim to obi atimi gina gata na ano dua no so wo gata na wo tora de etu wo hunu gata no kura mu wo so de odokuru ba bi esi no anwan set free gata no mu a oba adokuru so positive mental attitude opese wo ye yi a bibia adwene de eye papa nkuto ewotu na abrabo no enafom na jai superstition na we na yeme na we na yeme na we na yeme hwan ena osi ne fie baye ni ho hwan efie ne baye wom na enso no omodembo ene wo mpai bo ene tu ohiagu baben kanchiro hwan na osi ne fie bi de fie ade baye ni ha obi afie baye o enye ene honam ene moja na anya ene ewiem atumfo asase yase ene owie we yase no eniama ekoso no so jame eniamoa wa na sa wo ye obi na ye mia ene madamfo ampa ogidie be sa ama na mumu wo empaibo a wo bebo a enko sofo bi sofo na omo mpae ma wara bo mpae na bo bra no se de tie na yeso yakopon wo moa wa na ya jaja ya hu e de atoto enkrofo bebre so menu ajasi ma hu message no me ho ye pa wati me nka yakopon ya dom no de me ba meba bebo no so be hu etie wiase ye wo no ya adwen se onipa biara woti ewiase to ma wadwen nya o se obra na wo bo no ebe yi enyina fa ko se ha enya ntu wi afise perifo bu bebi perifo ba onbu a ba ko a emede no se wo se obra mu ye den a ye ntra fa ko enyi anuguase eti so betra fa kwa gya anuguase de ne etowara ese wa se wuti fa ko na ugye anuguase se ufa benku ne nyi ya wa fa nifa bo malika se bi o se epunu wani atum a enya apunu ne nyina ba ko so ha ya bie momiefa enoma bi entu ye mfo se enye bibia na onyankopon be ya man sanso wa man ya adwene a ye de dwene adwene a wo de dwene no wo de ne de wo de akɔhye baye se baye na ye ana osofo we ka se kyerɛ me ana osofo esi me maame na eye me ana osofo ese we na eye me tuage adi ana obra no wo da setifa ako wo start kwa asofo we won da ben ana aye ama kama mintie wo kwa asofo da ben aye ama eti abrabo na ye mu no bebre de ho ato sa made in Ghana asofo eso and ye dada mo obi se efemi prophet eagle ada ebeto aba no ensuo beto and de be sa concert party foi and amoso do wachi eti obe o mind no was certain say je sansam ni di ensuo ta na ire se ensuo to na yede ade ye sha ensuo no to a na sa so ensuo to a na wo twe ensuo ntonto aso ebeto aba ya san krofo we na asem adwene bebre na mom ugitum se na me no ka se prophet kitikika ba kokura se ni asase so a be na de be meka say prophet Nigel Gezio wo ya za wonim emre bi bae na nkoko ko main station ho a na onwo tie bi da eproso kokko bedi tuntum fasia wo di sisu a otwe a ye mofra ebi di ye nyina school fees kra na pa de akoto so sankrofo na sefo ni bi ena anan kita bible a won say bra no betumi aboa wonu a wogina so dem wonu se de o ka no boa ne o kasa kire onim se onim nyankopon ni fa na benkum na so prophet ne azan prophet
na Jergezi ne ba be catch us onu wi ase chen na Ghana de ya were ho atimu ne se obi kabrofo a je so nyame asem wo ye mobo papa ena man krofo we no ama adwire bia ye adwire no eye sebe concert party na ye ene ajako no mu nyina won adwuma na gu na Mark Brown adwuma na ba fom Emile bro be no mu nyina adwuma na ba fom adentia Lewin mu nyina adwuma na ba fom esanse Ghana sofo agye adwuma na fa concert party sama ye ka no eniti eni nine be betie sa ankrofo de ka betie ajako no ama adwuma na san sorry hwe mame ka se menchiro onipa bi e de se ousu bempa so MPP fo asofo abede minim nemu papai etu begira ka se me a nation's prophet why nation ama mutumi gi se nipa di na on do adwan to se obi na eyew ena wo ye se na huri fa ha na go si ha na wodi wo machi ene sa positive mental attitude ebi ma wakwa mu da biara da na da bia wo be result into the kind say negative mental attitude or the bibia dua wadwene mu se obi na yeyew Duncan Williams ya gina tumwa swan se sebe o ye president bi Bible kana no a na ofi stories about Israelites obeka no wagye di ada ubewu no ana behu se babia na ugina na ya na senye wo si Nyankopon wo ye confuse God na odi religion ba kwa ba wiase no wachichemu se meme die ye Pentecostals ye no die ye charismatics and a yen with spiritual churches. Do you think say Nyankopon sa not here? Onyame nya sakasaka yo Nyankopon. Na nipa etiwi ase do. Me catch na wo say. Se wan hwe yi a wo badwira adwene a unye ye wasase so da. Na mamemfa asembi ento akoma proso biom. Na fa bo ubra na be yi ama. Bomodin se obeso onyame no kurenim na bompa ye se de wo ye no awrade wo hu mobo na be yi enye izio obetumi abompa ye se fiedu na se wo brenson ye a onyame ye na de wo nimrem Onyankopon wonye na de wo wu mrem sanse bia sa brode ma wa obehwere wo nkwa eto Onyankopon ye ade ma onipa biara utie no wo ye ade ema wo ewo onu Onyankopon nimrem enu ti jai sa niam ne nkrofo we ma udi won wachi no na emwa wo he me da se metu akoma proso na nsenya yesi Canada Japan woni sa asofo yin sense abubai ebi be kan say and oil no ekoto free fried oil as dey ekoto free Canadian market ho there the color fra na any say there abaka cho so ma me na yew or the negative mental attitude adua wadwenem sa ansem wonu nyina o de dua wadwenem mu wi a maka cho say obi yew yehu se ase ebi won so etumi ku oba oyo pimfo sanse wonu nyina koso nanso enam se ye anihafo a ye mie ye Bible mu mpo ne ehunu nyame ho asem wo no ni ye mpese be sam fifre sei anse ne didi ne church of the canity ye na so di nkrofo wenu machi obeti do bia sorry was ye friend san a o ye fami Emmanuel Baduku bi eno nyame ka kire me se mi wo kwahia mi busa mu a mo di sankrofo na chi na atiefu a mo won so no mom tumi mo ame na menyi sa kwahia no wo ho adwene bia wo tie mi no bomode na twiro bibi awase wo fra me kra mefa na ye di sankomo no me number is 0049
1521 3900 895. Se utumi eyade a utie ni ameka ya di assembly ba na yi ano 0049 1521 3900 na frame na mami answer say unya utwa ya say abatu obeduru ho a obetia na prophet Azan prophet Nigel Gezi o say onyankopon yi kire me say former president Mahama bewini tio wa hunu say bia wonu nyankopon bia o hye ne mpase o ye wanyame bebre no wiase o ba the supreme god nyankopon e ba ko pe bebre no ene sa god nkito na abosunsam no betwa adwia gire ba bi atia wo ka say onyame ka kire me say ye abusa nyame ben nyame mu ne ye wen kwanza esa say onwa sunsum abosom no on friend god small god and o jere mpass bi onu nyame na okasa kire no enye nyankopon e na oka tia mumu sa o se nyame ben prophet Nigel Gezi say nipa we be wi ni Mahama ne be wi ni woda ne ko ni fa na Emmanuel Baduko bi say onyame yi kire me say mi hu pa say prophet me wo krom ha ma ye dwuma ya che ma checkers bebre nemum ayidia mi hu ye no onyame ka kire me say mama wafa abano 2020 nbe mi no si Mahama ne be wi ni o ni ba kwa sorry mi ousu bempa me nkwara ene sa nkwara yi me na nyame ni mi pa me so si na na kukufu ade be wi ni atiefu amutie mi onyame ba ko prophecy sira kwa emi no hwan ede ne ye no kre wo answer no fama me se di pa ifri nyame a ka kire me nso won bia no nyina obiara mfiri nyame me de wadwen susu sa esa se ya di sadnia wei aha modwen a che enna me no kasai nipa bebre wa brochire ha won tumi mane ne maame ayare wo pressure wo sugar diabetes adidi ni widie mama wanante kwa ne no penyina ahunhu baby a woti se krasi kra do wa we be ma sabi ojusogu baby a ober ko besa ba ne ntatie fum huma chese yare na didi ni mu a wosinka wonya doctor me hwene man ho aduro wosan ewo pressure san so nipa de wo nyini no san ne man nyina no wan hwe ye abi wabusu no obenya bi na kaso kwabra bomode ne man misika me fanko ayaresa bia nko me moje mu hwe wo fi ni kra do kana gbe mu se wo de nko pedodo bi enhye nom betra ho awu wo ne dia okasa na sa Azan asofu aka chense o papa na wo mane no o du sika mane no no wan fa sika na mam ya nye won adwuma won ku wache krata na so pe won se nka eti oni pe bebre obrochire ha ne maami owo nu mpo wo mane no sa asofu wi aka chense o mane no a ye de be ko Ghana mental attitude na o de no eye negative and positive wama ho kwa ma sofo aka atro e de hye wadwenem e na de atro ne nam wini adofo a wotie me medima no e ba wie no na mbeka sembi a kire wo se uka Genesis chapter 12 Genesis chapter medase mama feel say medase
Sa okay. Exodus chapter 12, verse number 8. No, sorry, Exodus chapter 20, verse number 12, sorry. Let me be sure. Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Yenhwe said Moses enwu atoso biedu no. Okasa efa. Na yatra ho masangrofo wenum adada yen ache. Na se uhunu asema wa ha. Mede manu ebe wie mpese obia ema yetumi ehunu ne yeka. Exodus chapter 20 no. Say hwe de ewo verse number 12 a. Wase di wager ene wonani. Na unkwana asasi so aye tententen. Wager ene wonano. Bible say dinuni. Onipa biara wanyi che wo a obetumi ede wa ba wiase no. Bible say dinuni. Di wager ene wonani na unkwana awara asasi so. Wo papa enhira odi ahira wa ma otumi aba abrochire bi. Wo ba enso waye wadom wanya nkrata na wo ye adwuma. 100 euro adbe kokoma no bosumi bia na odi ato bibia di no di akọ hospital no. Osofo ne se wo papa no anama me no oye bayefo. Eti sa Bible agiraso we Exodus chapter 20 verse 12 no. Wasi botugu na nye no kre. Adene botugu wasi botugu anya no kre. Sanso ebayefo. Bible say diwaja ene wonani. Tisaso for the dada musa ya no de muko wu na munim. Eti bra mami wosuba nchiro de hwe school. Wo wi mofra brem yare bowa osora himachi okotiti wira ebia besaw. Wodu hwekire na usu. Ohunu nyina ye ma no wo hwemu, wo de no tua wo hwene no wo fiko mu. He, abata ebre. Uja unai no popa. Ena de so for say sama me de bayfo. Wanku umafra brem afi do bepew akun. No waje di. Negative mental attitude. Adwino wo se na ma. Etu be sa afi do maame. Wo sewa o ma no. Na fi wajai. Da krope obetia na maame afrim. Afre besi nkonwa wa brochire se o maame afrim ntin amanfo megamo. Be kire wo se wo yesa ade na wo na aka asase so ayeketo adi. Krofo yesa no yewu emi yesie ya brochire ha. So wo person jame asam ye krade a obekire wo se nasam no no kre. Nia etusu biem. Tie ne ye. Wo te Ghana ho wo mpe adwuma bi nye ena won sai egu ho. Won anu onko no ba no on de on ye adwuma o. Te bia wo hye won ase. Ena every Monday kosi Sunday nda bia wo ti asoro fie. Na adwen na ye den. Adwen no aye den. Ena adwen na da wo trim no say wo kosofo obi na wa bompa amant free Monday kosi Sunday o si asoro den. Okwa no sofo say ye yona emma no efru maame na o maame ne peso be yi na o peso ohunu ne a ewo so ekọ a jinsuo we na go pete o maame so ya sansuo bi de nchiri bi afrafra de amagu galo mato ama 2.5 3 million o pambo no matutu abura awo ahene makokobin e na won to mu nsuo o saka ba kuma 1 million en na mope na wodi nsuo yakopete o maame se wo piti nsuo abra de na ma ye wa wo piti nsuo se I Bible yi sofo ne kenkan Bible no obo mpai ma me ne o ka kire be se we baifo na ne we free se Bible se di waja ene wonani o piti nsuo no ka so san bo no baye no o se me da ase obeka me da ase no na nsuo nam nani ase na wira hoa ma wo pa fa kotodwegu from pa de chew
obi biara no ma mo protocol de chew na unaka wiase ni so a na so nyame asem ye nokre wo ba Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 eshawo di waja ene wonani ti madua wo tirim no anya dwen papa ne bom pa ese awrade emoa na bo obra nokredie ebedi wani mu kan na bo bra enkoye se wo haw ebedi wachi na minim se awrade obehu mobo awrade onnom wo hu me mobo no hu so mobo wo ma ya adwene emutie ni enwene ade eye papa na nyagidie woni mu a de ehwe no ebe sa amaye na mo nya adwene a emuntie de a ene da bia ebetra ye ABCD mu medam ase what Church of Christ for nka ben na onwo nsempa ebebo mo ate ase na emma enyo adwen se asase we ya wote so no se wa mra obedi wiase uhunu kase se da ho na so before se be hu so obi etika mu anase obi ayi anya yeyo bi aba obi akwan mu na wapem papa obi asora himachi no nine wasi kwa so kofa bus e de akwadwuma Ghana no wa fotrotro okọ akoto abeton wankwa woni di abrochira obi be dampo a Sunday po no okwadwuma oni time wankwa ebe den no tua ne danka wankwa be den obedidi wodi osore wuti dami ase na wupia dami woto spa na kan sema kase ya de nema ne free aba no waje no wadi o mobra ene positive mental attitude abo se de juso aba kokko nemo no pese wodwen na adwen pade a wo se we fa ba bibiye no nyambe boa medamase mawa